हेलो स्टूडेंट की खबर आमी लास्ट क्लासत चैप्टर 4 मैथमेटिकल इंडक्शन तो कलो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन तो करालो बेसि साम करवा नासलो दुटामान साम कराइसिलो आज एक्सरसाइज तो कराम आमी गोटे एक्सरसाइज टुर 24 टा साम আছে 24 ৰ মই 10 টা মান কৰাই দিম বাকি তোমালোকে নিজে কৰিবা इजी হয় चैप्टर तो ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर स्टार्ट करूँ मैं क्वेश्चन लिखा ना ओके डायरेक्ट आंसर लिखिसो क्वेश्चन निजे लिखि लबा एक्सरसाइज 4.1 क्लास 11 क्वेश्चन नंबर 3 तो फर्स्ट की आमार है स्टेटमेंटर एटा नाम दिम आमी डायरेक्ट आंसर लिखिसो क्वेश्चन तुमालोके लिखि लबा लेट स्टेटमेंटर नाम होबो pn 1 by 1 plus 1 by 1 plus 2 plus 3 plus dot 1 by 1 plus 2 plus 3 plus dot plus n is equal to twice n divided by n plus 1 एटु आमाक दिया आछे ओके सो मैथमेटिकल इंडक्शन करार तीनटा स्टेप आछे आमार হয় না 3 स्टेप्स फर्स्ट स्टेप की n equal to 1 प्रूव करिम number 2 n equal to k through number 3 n equal using to proof n equal to k plus 1 is true okay ये 3 steps आसिल लास्ट भिडियोत कराइছো ये 3 steps मते आमी करबाम ओके स्टेप 1 for n equal to 1 okay n equal to 1 माने LHS की बुझाबो first term second term third term and again to nth term okay so first term n equal to 1 माने की बुझाबो first term which is equal to 1 and RHS is equal to RHS at n th height 1 put kori dia 1 plus 1 which is equal to 1 therefore n equal to 1 for n equal to 1 pn is true step 2 asil let pn be true for n equal to k okay so therefore 1 by 1 plus 2 plus 1 by 1 plus 2 plus 3 plus dot plus 2 plus 3 plus dot plus n is equal to sorry k hobo etu twice k by k plus 1 okay etu asil tomar etu pk ho jabo so step 3 की 200 pn is true for n equal to k plus 1 okay এটো প্রুফ কৰিব লাগে মানে কি প্রুফ কৰিব লাগে that is 1 by 1 plus 2 plus 1 by 1 plus 2 plus 3 dot plus 1 by 1 plus 2 plus 3 plus k এবাৰ কি আহিব k plus 1 to আহিব ইয়াৰ লগত আৰু k to কি হয় k is less than n হয় ওকে n ত কে সৰু ভ্যালু এটা dot হেতে k plus 1 আহিব which is equal to 2k plus 1 divided by k plus 1 plus 1 okay eto proof koribo lage to prove it what will you do write down the LHS so LHS LHS
1 by 1 by 1 plus 2 plus 1 by 1 plus 2 plus 3 dot 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 1 by 1 plus 2 plus 3 plus dot dot k plus k plus 1. Okay, so আমি কৈছিলো whenever you step 3 আমি সদায় we will use the step 2. তো step 2 আমাৰ ইয়াৰ পৰা এইখিনিলৈ ভ্যালু দিয়া আছে which is 2k by 2k plus 1 লিখা plus 1 by 3 plus k plus 1. ওকে, এতিয়া তোমালোকৰ মাথাত আহিছে এটা আমি কি কৰিম, হয় নহয়, ইমানবোৰ আছে তো বেলেগ একো নাই, আমি ইয়াৰ পৰা এটা k plus 1 টো কমন লৈ আনিম. ওকে, কি কৰিম, k plus 1 টো কমন লৈ আনিম. নাও ইয়াৰ পিছত কি কৰিবা, খেলি মেলি লাগিছে, ইয়াতেতো তুমি k plus 1 কমনো ল'ব নোৱাৰা, কি কৰিবা, সো আমি কি কৰিম, ইয়াতে এটা ফৰ্মুলা পুট কৰিম, এই টাৰ্মটো যিটো আছে এই টাৰ্মৰ এটা ফৰ্মুলা পুট কৰিম. আমি জানো এটা ফৰ্মুলা 1 plus 2 plus 3 up to n কি হয়, n into n plus 1 by 2 হয়, এইটো ফৰ্মুলা বেসিক ফৰ্মুলা. সো এইটো ফৰ্মুলা আমি ইউজ কৰিম. ইয়াতে যদি n ৰ ঠাইত k plus 1 আহি যায় কি হৈ যাব, k plus 1 plus 1 by 2 which is equal to k plus 1 k plus 2 by 2 এটো আহিব. ওকে, সো এটো যেটা আহিব তেতিয়া হলে আমি এটো ভ্যালু এটা পুট কৰিম. ইয়াতে পুট কৰিম আমি, কি পালো, k plus 1 k plus 1 k plus 2 divided by 2. So 2k k plus 1 2 2 ওপৰত যাব, হল. নেক্সট এটা ইয়াৰ পৰা k 2 by k plus 1 টো কমন লোৱা, তোমাৰ आंसर আহি যাব. 2 by k plus 1 কমন লোৱা, ইয়াতে থাকিব k আৰু ইয়াতে থাকিব 1 by k plus 2 which is equal to 2 by k plus 1 k plus 2 থাকিব আৰু k square k square plus 2k plus 1 এটো হ'ব. ওকে, দেন এটো কেনেকৈ ব্ৰেক কৰিম, এটা 2 by k plus 1 এটোক আমি ওপৰটোক আমি k plus 1 হোল স্কয়াৰ লিখিব পাৰো, হয় না, আৰু তলত k plus 2 সে স্কয়াৰ টো আৰু এটো ভ্যালু ক্যান্সেল গল, কি থাকিল 2k plus 1 তলত k plus 2 k plus 2 আমি লিখিম k plus 1 plus 1 which is equal to your RHS. so they লিখিবা therefore p k plus 1 is true, therefore the given statement is true for any n belongs to n. Okay, so like this you have to solve. So next মই গুটেবোৰ নকৰো, কৰাই দিছ কৈ দিছো, নেক্সট আমি সলভ কৰিম কোৱেশ্চন নম্বৰ 6. Question number 6 to কি আছে চোৱা, 6 এই প্ৰথম ধৰি লম let given statement is p and it is 1.2, এটো পইণ্ট নহয় দে, এটো ইনটু হয়. ওকে, 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 dot 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 plus n into n plus 1 is equal to
n into n plus 1 n plus 2 by 3 এটা প্রুফ কৰিব লাগে ওকে so step 1 is for n equal to 1 LHS over to my first term to okay to term 1 into 2 which is 2 then RHS 1 plus 1 plus 2 by 3 1 into 2 into 3 by 3 which is equal to 2 therefore P of 1 is true okay etu kenake likhibo para Pn is true for n equal to 1 enake likhibo para direct P1 only true boli likhibo para step 2 let Pk is true where k is less than n enot keta horu value loisu k hetu ami true hoy boli dhori loisu okay therefore Pk kiman hobo 1.2 2.3 plus 3.4 into k plus 1 which is equal to k plus 1 k plus 2 divided by 3 k plus 3 then it will prove korbo lage okay so to prove this I prove korbo lage step 3 ki to show Pk plus 1 is true okay that is 1.1 into 2 2 into 3 plus 3 into 4 plus etu hol k term to aibo tar pisot aibo tumar k plus 1 term mane k plus 1 plus 1 is equal to k plus 1 k plus 1 plus 1 k plus 1 plus 2 divided by 3 মানে k ঠাইত k plus 1 আহি গৈছে এটা আমি প্রুফ কৰিব লাগে ওকে সো প্রুফ কৰিম আমি এটা আৰু প্রুফ কৰিবৰ কাৰণে সদায় আমি কি কৰো স্টেপ 2 টো ইউজ কৰো মানে এটো ইউজ কৰিম আমি সো LHS লিখা right hand side to 1 into 2 2 into 3 plus dot plus k into k plus 1 plus k plus 1 আৰু এটো k plus 1 plus 1 কিমান হৈ যায় k plus 2 হৈ যাব ওকে সো ইয়াৰে পৰা এখিনিৰ ভ্যালু আমি জানো কিমান হয় k into k plus 1 k plus 2 divided by 3 k plus 1 k plus 2 okay so দুটাৰ পৰা k plus 1 আৰু k plus 2 কমন না ইয়াতে থাকিব k by 3 আৰু ইয়াতে থাকিব 1 হয়নে এটো কোৰ পৰা পালো using step 2 okay now etu হৈ গল k plus 1 k plus 2 আৰু LCM ললে এটো হৈ যাব 3 k plus 3 okay তো এটো লিখিব পাৰা 3 k plus 1 k plus 1 plus 1 and k plus 1 plus 2 which is equal to your RHS therefore Pk plus 1 is true therefore given statement is last line to likhi diba therefore the given statement is true for therefore Pn is true okay given Pn statement is true next ami korim question number 10 okay next ami question number 10 korim 9 to similar hoy 9 to korai disu 10 to tumaloke koraba 9 to easy 10 to korai disu moi okay
কাৰণ প্ৰথম 14 টালে এনেকুৱা সব ইজিয়ে আছে লাষ্টৰ কিটা অলপ মানে ডিভিজিবল টাইপ কোৱেশ্চন কিটা অলপ মান টাফ হয় এটা মই কৰাম ইয়াৰ পিছত so given question is question number 10 let Pn is 1/2 into 5 plus 1/5 into 8 plus 1/8 into 11 dot 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 1/3n minus 1 3n plus 2 equal to কিমান দিয়া আছে n/6n plus 4 okay এটো proof কৰিব লাগে okay for n equal to step 1 for n equal to 1 LHS first term to aibo which is equal to 1/2 into 5 which is 1/10 okay and RHS 1/6 into 1 plus 4 which is 1/10 so therefore P of 1 is true okay true step 2 let pk is true so pk is true so pk hobo 1/2 into 5 plus 1/5 into 8 plus 1/8 into 11 plus 1/3k minus 1 3k minus 2 sorry plus 2 is equal to k 6k plus 4 okay it is step 3 step 3 কি কৰিব লাগে আমি pk plus 1 to prove কৰিব লাগে okay step 3 is for to prove pk plus 1 is true so step 3 to show pk plus 1 is true that is কি proof কৰিব লাগে 1/2 into 5 5 into 8 to 11 1/3k minus 1 3k plus 2 और लास्टत k term to k plus 1 आइबो k जगह 3k plus 1 minus 1 and 3k plus 1 plus 2 is equal to k plus 1 6 plus 1 plus 4 okay to improve korbo lage so to prove this ami always use ki koru so LHS okay so LHS ami yar pora ekhini value to ami dekhichu yar pora yale value loike ami put koriba paru using second step এটা লাইন লিখিব হেতু তোমালকে লিখি লবা আকৌ LHS বুলি গুটে এখিনি লিখি লবা তাৰ পিছত নেক্সট লাইনত কি লিখিম এখিনি ভ্যালু হৈ যাব k by 6k plus 4 মানে ইয়াৰে পৰা এখিনি ভ্যালু 6k plus 4 আৰু এখিনি হৈ যাব এটো যদি ব্ৰেক কৰো আমি পাও 3k plus 3 minus 1 আৰু 3k plus 3 plus 2 then eto hoy jabo tumar 3k plus 2 aru 3k plus 5 ite ki koriba yar bisot কি করিবা কিবা কমন যায় নেকি দুটারে তে এটা যে 6k plus 4 আছে 6k plus 4 আছে 6k plus আমি কি লিখিব পাৰো 2 into 3k plus 2 লিখিব পাৰো ওকে এটুক আমি 6k plus কি লিখিম 2 into 3k plus 2 তিতে এটু আৰু এটু টার্ম কমন আহিল সো কমন টার্ম টু লৈ লোৱা
কমন ইয়াতে থাকিব k/2 আৰু ইয়াতে থাকিব 1/3k + 5 দেন এলচিএম লোৱা এলচিএম ললে কি পাবা 2 into 3k plus 5 it will be 3k square plus 5k plus 2 next কি কৰিবা next আমি কৰিব লাগিব next কি কৰিম এটো যেটো আছে 3k square plus 5k plus 2 এটুক যদি মিডল টার্ম ফ্যাক্টরাইজ করা কি পাবা 3k square plus 6k নয় 3k plus 2k 2 into 3 plus 2 3k common ile k plus 1 2 common ile k plus 1 which is equal to k plus 1 3k plus 2 okay এই যেটো টার্ম আছে এই টার্মটো মিডল টার্ম ফ্যাক্টরাইজ কৰি হেতু পালো তো হেতু টার্ম লিখিম আমি k plus 1 আৰু 3k plus 2 divided by 3k plus 2 and 2 3k plus 5 so etu term cancel gol hai na to ami ki palo oporot palo k plus 1 aru tolot palo 6k plus 10 ami 6k plus 10 ok likhibo paro 6k plus 1 plus 4 which is equal to your RHS therefore pk plus 1 is true therefore pn is true n good thake n belongs to natural number okay next ami korim question number 15 to বাকিবোৰ কৰিবা সেম প্ৰসেসৰে গুটেবোৰ নেক্সট কৰিম আমি 14 to ওকে 14 টুত কাৰণ ইনটু হৈ আছে সো ইনটু থকা এটা মই কৰাম question number 14 let pn 1 by 1 by এনেকে প্লাস না দেখিছে সব ইনটু হৈ আছে 1 by 1 by 2 1 plus 1 by 3 dot 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 1 by 1 plus n is equal to n plus 1 okay eto proof korbo lage so eto proof kore step 1 for n equal to 1 ki hobo first term second term third term nth term okay so first term ot ami n equal to 1 mane first term to elom 1 by 1 plus n LHS যেটো which is equal to 2 hobo আর RHS hobo tomar 1 plus 1 which is 2 so therefore P1 is true okay step 2 let pk is true ধৰি ললো তো pk 1 plus 1 by 2 1 plus 1 by 3 dot 1 plus 1 by n sorry ever ki aibo k aibo is equal to k plus 1 next to show step 3
to show pk plus 1 is true. That is মানে কি দেখব লাগে 1 by 1 plus 1 1 plus 1 by 2 dot 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 1 plus 1 by k আৰু এটা টার্ম আহি যাব 1 by 1 plus k plus 1 is equal to k plus 1 plus 1 k ঠাইত k plus 1 আহি যাব ইজি হয় so LHS তো লিখা therefore LHS কি আছে 1 by 1 plus 1 1 by 1 plus 2 dot 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 1 by 1 plus k 1 plus 1 by k plus 1 তো ইয়াৰ পৰা একেলে ভ্যালু আমি জানো স্টেপ 2 দিয়া আছে which is equal to k plus 1 আৰু এইফালটো যদি আমি এলসিএম লও আমি পাও k plus 1 k plus 1 plus 1 okay k plus 1 cancel গল থাকিল আমাৰ k plus 2 so কি পালো k plus 1 plus 1 which is equal to what RHS therefore pk plus 1 is true. Okay, so by principle of mathematical induction we can say Pn is true. Okay, next eta divisible or sum koram next 18 to koram 18 to question number 18 কি দিয়া আছে